आज पुणी आ गोटे नुआ भिडियो को आपको स्वागत। डिसेम्बर 25 तारिख बड़दिन। बड़दिन है ख्रीस्टियान मानकर सबुठ बड़ पर्व। से मैंने से दिन ख्रीଷ୍ଟମାସ डे पालन करती। आउ सांता क्लज ड्रेस पिंधिकी छुआ मानक एंटरटेनमेंट करती। से दिन है पिलामानकर अति खुशी दिन कहले न सरे। आ पिलामानक सहित सांता क्लज विभिन्न खेल खेली थाए। आउ ट्विंकल ट्विंकल भाया गीत गायकी शुणी था। पिला माने हसंती मजा करती इत्यादि इत्यादि। आ से दिन किंतु प्रत्येक ख्रीस्टियन कंट्री माने से ख्रीଷ୍ଟମାସ डे बा बड़दिन को बहुत धूमधाम पालन करती। आम भारत में भी पालन करती। आ भारत में भी अच्छा ख्रीस्टियन अति कम 3.5% रु कम अच्छा किंतु से माने आम भारत में भी पर्व को पालन करती। आम देश मानक ख्रीस्टियन देश मानक आम पर्व गुड़िक आम पालन करूँ। आम बाहर जो अच्छा जी विदेश में आम भारतीय मैंने से आम परंपरा गुड़िक आम पर्वपर्वाणी गुड़िक से पालन करती। आ भी किसी अपोज करती। आम भी सेमती किसी पर्वपर्वाणी भी अपोज करूँ ना। किंतु एबे देखा मिलूँ एबे हाली हाली डिसेम्बर 25 तारिख कथा मुझे कहूँ। ख्रीଷ୍ଟମାସ डे आम भारत में ख्रीस्टियन मानक पालन करने को दिगला ना। जी भी से ड्रेस बिकिला तांको बेजित करागला। तांको विदेशी बांग्लादेशी एमती कहीकि विभिन्न कथा कही एमती माड़ ही मरागला। आ जोठे जोठे पालन करागला सेटारे सब आमर एपटे भारतीय लोक जाइए सेटा पूरा बंद करदे। आ मारपिट भी करदे। अंत मानक भी छड़ा गलानी, पिला मानक भी छड़ा गलानी, स्त्री लोक मानक भी छड़ा गलानी। एमती कि विभिन्न प्रकार विशृंखला देखा मिलला एमती विभिन्न जगार जोटा अति निंदनीय। किंतु जो जो स्थान में बीजेपी शासन चली से स्थान में ही बेसी ख्रीस्टियन मानक पर्व को पालन करने को देले ना। पूर्व कौन होता ख्रीस्टियन माने बड़ दिन में पर्व पालन करते ख्रीଷ୍ଟମାସ डे। आम कौन करूँ आम से दिन भोजी भात करूँ। किए बणकड़े फिष्टी कला, किए समुद्र कड़े फिष्टी कला। एमती विभिन्न प्रकार स्थान में जाइए भोजी भात करूँ बड़ दिन रे आउ नुआ वर्ष रे। किंतु से दिन किछि लोक बाहर जाइए भी फिष्टी फिष्टी करिसंती। आउ केतेक लोक से दिन तुलसी पूजा करिसंती। तुलसी पूजा केबुठु आरंभ है जिते जानवा पाइली ना आसाराम बापू जड़े रेपिस्ट सी ए जेल रे अछंती। तांको द्वारा तुलसी पूजा बड़ दिन रे अनुष्ठित होइतिला। आ सेबेठारु केतेक लोक तुलसी पूजा करुचंती। गोटे कथा मते बहुत दुख लागिला। आम संविधान रे लिखा होईची आम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सबु धर्म को एठारे सम्मान मिले। से ख्रीस्टियन हो, से मुस्लिम हो, से जैन हो, से बुद्ध हो, से आउ किछि जति प्रकार धर्म अच्छी। एठी सेमती नियम नाही जे जणे जेकोसी धर्म रे थाउ ना काहेकि ताको जबरदस्त आउ गोटा धर्म को आनी हबो नाही कि ताको धर्मांतरण करा जाई पारिबो नाही। किछि लोक किंतु सेया करि चलचंती। से माने लोक माननकु भूले भूतेई विभिन्न प्रलोभन देखई तांको गोटे धर्म रे आ गोटे धर्म को आणुचंती। किंतु एटा बहुत खराब कथा। जदि सी निजे से धर्म को जीव सेटा हला ता पई ठीक। सेटा आम के बारण करि परिबा नाही जे तू सही धर्म को गलु काहेकि तोर तो धर्म या एई सही धर्म को गलु काहेकि। किंतु एटा भारत रे कहि भारत संविधान कहि पूरा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कौन सी धर्म को तमे हिंसा करि परिबनी कि ईर्षा करि परिबनी। जी जहाँ जो प्रकार धर्म रे ताको भल लागिला सी से धर्म रे जाई परिबो। एमती आम संविधान रही। किंतु आमर एठिकार किछि भारतीय से माने मुटे मानिले नहीं। संविधान नियम को से मुटे मानिले नहीं। आ सेमानक आम कौन कहबा जे संविधान नियम मानला नहीं ताको कौन कहबा देशद्रोही बा संविधानद्रोही भी आम कहबा ताको। संविधान रे लिखा है सर्वधर्म समान अर्थ सबु धर्म समान। से चा धर्म रे जा हेउना कहीं आम ताको घृणा करि परिबा नहीं कि ता धर्म रे ताको जबरदस्त आ गोटा धर्म को टाणी आनिकी धर्मांतरीकरण जो कहउचंती सेटा आम करि परिबानी। किंतु करूचंती सी निजे जतरा आसीबो सेटा ठीक। ख्रीस्टियन माने तांको पर्व पालन करुथुले। किए केमिति पाला, किए स्कूल पालन कला, किए तांको घरे पालन कला, किए दुकान रे पालन कला। एमिति कौ जगह तांकर लोक अछंती से अनुसार तांकर पालन कर चलले। किंतु एठाकार लोक माने जाइकी तांकर पालन करुथिबा स्थान को जाइकी भंगारुजा कले, मारपिट कले, पिलांको सुधा छाड़लेनी, महिलांको सुधा छाड़ले नाही कि अंध कणा को जे एमानको सुधा मुठे छाड़ले नाही। पिटी चलले आउ धमक कर चलले। आ सोशल मीडिया से माने धमकपूर्ण कथा कही चलले। एमिति बहुत किछि घटिला। एते गुड़े कथा घटिला परे भी आम देशर प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति
कि जेकोसी मंत्री होना कहीं मुख्यमंत्री कि आउ किसी से मैंने टिके ट्वीट सुधा कले ना कि सेमती किसी बारण भी एम किसी कले ना ता अर्थ चुप रहिले ता माने समर्थन करके रहिले ताफले कि से मनोबल बढ़ीगला बढ़ीक जहाँ पारि ताहा कर चल आ ना अन्य मैंने केस देइचंती बोधे देला पर भी तांको किसी पुलिस बांधिलानी कि पुलिस अपोज कलानी कि पुलिस बुल के पाखरे छिड़ा होइतिबो किंतु पुलिस किसी एक्शन नहीं पारला ना ता अर्थ उपरू सेमिति प्रेसर अच्छी पुलिस उपर ता अर्थ आम सरकार माने भी ता अर्थ आम सरकार माने ही यही भाया कांड करोचंती आज सीना आम भारत में आम ओडिशा रे ख्रीष्टियान मानक ऊपर आक्रमण कल काली काली तांको देश को जो जीव बा जेमाने भी अच्छंती एबे सेमाने कौन आक्रमण करेंगे कि सेमाने भी आक्रमण आरंभ कर सारे कहते गले सेमती आम भारत में प्रतिरक्षा प्रणाली आरंभ करूँ तेल गैस एमती सब आम विदेश ही आमदानी करूँ अर्थात से ख्रीष्टियान देश मानक ही आम आमदानी करूँ मुसलमान देश मानक ही आम आमदानी करूँ आ से गुड़ा सब आमको दबा को बंद कर दियंती आम कौन करिया क्या पाक जाके हाथ पातिबा एटा बुझा दरकार आज पर्यंत आम गोटे जेट इंजिन तैयारी करि पारले नाही आ जेट भी जदि उड़ाजाहाज बा जेट तैयारी कले सेटा भी बाहर देश सब पार्ट्स आसला आम देश एसेम्बल करागला तापर जाकर आम गोटे फाइटर जेट तैयारी कलु आ जी मिसाइल भी तैयारी कलु आर ही आम जा ट्रेनिंग नेलु तापर आम ये मिसाइल तैयारी करूँ जोटा कि अब्दुल कलाम जड़े मुसलमान लोक सी ना आम देश मिसाइल भी तैयारी हवा को कष्ट होता था लास्ट टाइम बाहर आड़ सब आमदानी करता से द्वारा ही आम भारतर अर्थनीति व्यवस्था चली देखुना आमर ये जी भी प्रोडक्शन होचु आम जो देश बाहर को न बिकवा आम पाखु से तेल आसीपर ना कि से गैस आसीपर ना बा आमर प्रतिरक्षा प्रणाली मिसाइल कि एयर डिफेन्स सिस्टम कि विभिन्न आधुनिक युद्ध सरंजाम भी आसीपर ना जहाँफल आम आम उपर तो शत्रु आराम से आक्रमण कर भारत को चूना करके खंड खंड करके भाग भाग करके सब नहीं जाए किंतु भूल एटा कहा आम मान आम भाविले मैंने अल्प संख्या अच्छा पिटी चलिए किस करेंगे कौन से किंतु आम हिंदू जे देश में अच्छा पाठ पढ़ुं किए के कम कर आउ कि से आमर से जी पैसा इनकम कर पैसा तक आम भारत को पठाऊँ ना जहाँफल आम अर्थव्यवस्था सुदृढ़ भी होमती कि आम नेता मंत्री जो से जाती बहुत सम्मान दिखती प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो कहीं ना भारत गोटे शांतिप्रिय देश बोली से जानी आ भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलिक से जानी सेटारे सबू धर्म को सम्मान मिले आ भारतर लोक मैंने शांतिप्रिय बोलिक से जानी कहीं आज पर्यंत भारत आगे क्या आक्रमण करना किंतु भारत को जी कि आक्रमण करची तार अवस्था से ढिला करची भारत एति अच्छी आमर एटिकार जवान गोटे गोटे जवान 10-10टा विदेशी सेना को से मारदेव एकुटिया एति साहस अच्छी आ धैर्य अच्छी कहीं सारा ब्रह्मांड बा सारा पृथ्वी रे जो जो जिनस देखा पाइब आ भारत में से सब अच्छी बरफ देश काश्मीर खरा देश आमर जमी राजस्थान एमती सबु प्रकार जलवायु सबु प्रकार लोक सबु धर्मर लोक सबु बुद्धि विवेकर लोक आम भारत में अच्छा किंतु जदि तुलना करवा आम पृथ्वीर जी बुद्धिमान लोक अच्छा सब भारत लोक ही सब बुद्धिमान कहीं से खरा वर्षा शीत दुख सुख सबुतिर से सहीका से बुद्धि गोटे ताजा हो जमी कहते जी राज परिवार जन्म है से दुख सुख से जानीपे से भाया किंतु बाहर देश मान कौन सब से प्राचुर्य संपदर से जन्म नहीं आउ दुख सुख से जना ना किंतु सेपटे शिक्षा आउ शिक्षा दीक्षा आ परिवेश संस्कार टी अलग प्रकार सेपटे शिक्षाटा बेसी धाक दि जाए आमर किंतु आमर एपटे शिक्षाटा गुणात्मक न होइकी अति निम्नमानर हो जाए जहाँफल कि ये भूष पंडित जन्म होती पंडित नहीं भूष पंडित अर्थात सर्टिफिकेट अच्छी किंतु मौलिक फंडामेंटल से जानती ना सर्टिफिकेट देखिए ये डिग्री करमकी समकी करती किंतु फंडामेंटल से जना ना ता अर्थ शिक्षार गुणटा को ही अति नीच करा साधारण देखुना चाइना जापान सेटार टेक्नोलोजी केते उन्नत ताने चाइना जापान को आमे पहुँचवाक हेले आमको आर 50 वर्ष लगे जदि आमको 50 वर्ष लगे ताने से 50 वर्ष भीतर केते आगक से चल जाइथिबे चिंता करंतु ता कारण है टेक्निक सेटा शिक्षा पद्धति बहुत उच्च कोटीर जहाँपर कि सेटाकार लोक
ଉନ୍ନତ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ କିଛି ନ ଦିଅ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ମାଗଣା କରିଦିଅ ଦେଖିଆ। ଟୋଟାଲ୍ ମାଗଣା, +2 ମାଗଣା। ମାନେ ଆମେ ଏଠି ମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଏଁ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତାପରେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପଇସା, ଆଧାର ଫିସ୍, ବହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଟା ପୁରା ଫ୍ରି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଚାକିରି ନ ମିଳୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଛିଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କମ୍ପାନୀ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ, କିସ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କେମିତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଚାଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ସେରକମ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ନିମ୍ନ ଗତିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ଲୋକ ପାଠ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାଗଣା ଯୋଜନା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତା କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସରକାରମାନେ ବି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେନେ ଯାଇକରି ତୁମେ ଖାଇବ, ନ ଦେନେ ତୁମେ ଉପାସ ରହିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଏ ସରକାରକୁ ଦେବା, ସେ ସରକାର ଏତିକି ଏତିକି ଫ୍ରି ଦେଉଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ସେ ସରକାରକୁ ଦେବା, ସିଏ ତ ଏତିକି ଏତିକି କହିଛି, ଢେର ଫ୍ରି ଅଛି, ତାକୁ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥରେ କେବେ ଭାବି ନାହୁଁ ଯେ ସେ ଫ୍ରି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମକୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା, ଏବେ GST ଅମକି ସମକି, ଖାଦ୍ୟରେ, ପାଣିରେ, ଏମିତିକି ସାବୁନରେ, ତେଲରେ, ଲୁଣରେ, ମେଡ଼ିସିନରେ, ଆଉ ଆମର ଡଟରେ, ଖାତାରେ, ବହିରେ, ଏମିତି ସବୁଥିରେ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି? ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ, ସରକାର ପାଖକୁ ବା ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ଆମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଫ୍ରି, ଆଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଏବେ CM କିଷାନ ହେଇଯାଇଛି, PM କିଷାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆମେ ପାଉଛେ। ସେସବୁ ମାଗଣା ପଇସା ଆମକୁ ମିଳୁଛି କାହିଁକି? ସେମାନେ ଆମ ପକେଟରୁ କାଟିକି ଆମକୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁନେ, ତାଙ୍କ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନଥିଲା। ଯଦି ଏ ବାଧା ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ବି ସେ ସାହସ, ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ପାଖରେ ବି ସେ ପାୱାର ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ବି କ'ଣ କରିବ? ସରକାର ହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଛି, ଏମିତି କର ସେମିତି କର। କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ କିଏ? ଆମେମାନେ ହିଁ ଯଦି ସତର୍କ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସେଇ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଖେଦେଇ ପାରିବା। କାହିଁକି? ସରକାର କହିଲେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ବାରମାସିଆ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଲୁ, ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଠି ପାୱାର ରହିବେ। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ତାମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର କଲେ, ତାପରେ ସରକାର ହଟିବେ। ଜାଣିକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେବି ପଇସା, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତ ହେବ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କି ଭାଇମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପିଟିଲୁ, ମାରିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେମାନେ ପିଟିଏ ମାରିବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଖାଲି ଚିଲେଇବା। ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ମୁହଁରେ କହିବ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପିଟୁଛ, ମାରୁଛ, ହାଣୁଛ? ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ତୁମ ଦେଶରେ ପରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଏରକମ କଲ, ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ନା? ସରକାରଙ୍କର ମୁହଁ ସେତେ ତଳକୁ ନଇଯିବ। ଆମେ ସିନା ଏପଟେ ତାଙ୍କର ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରତେ ଦେଲୁନି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରତେ ଦେବେନି। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ, କି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେ ଅନୁମତି ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଯିବା, ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ ଅନୁମତି ଦେବେ? ସେଠି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଆଉ ଅନୁମତି ଦେବେ? ମୋଟେ ଅନୁମତି ଦେବେନି। ବରଂ ଏବେଠୁ ଏଇ ଖେଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବାଂଲାଦେଶ ତ ଯାହା ହେଲା, ଏବେ ଆମେରିକା ବି ଆମକୁ ଖେଦିଲାଣି। ସିଏ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ନା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆମ ଯିଏ ଯେଉଁ ବଦମାସ କରିଛି ଯେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକା ମାରିବ କହିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଖତରନାକ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଆମଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କି ଇଏରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିସ କରିବୁ? କିଛି କରିପାରିବନି। କାନାଡ଼ା ତ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ, ଖେଦୁଛୁ। ଏବେ ଜର୍ମାନୀ ବି କହିଲାଣି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହାର ଆମ ଦେଶରୁ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାଳ ସାଜିଲୁ। କାହିଁକି ସେଠୁ ଆସିକି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପିଟିବେନି କହିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାଳ ସାଜିଲୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବି କି ସିଆଡ଼େ ରାଗିକି ଯେଉଁ ଆସିବେ? ଆମକୁ ହିଁ ପିଟିବେ। ହେଇତେ ଦଙ୍ଗା ହେବ। ଦଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ବିଦେଶୀ ଦେଶମାନେ ଆସିବେ, ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଯିବେ, ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ଭାରତ କ'ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଥିଲା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲା ମାନେ ଯିଏ ପାରି ସିଏ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି,
ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରପରାଣୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲୁ ସେମାନେ ଆମ ପରପରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। କି ଆମର ଯେଟା ଆମେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ରୁଷରୁ କି ଆମେରିକାରୁ କି ଅମକିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଆମକୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉ କି ଆଉ କିଛି ଦେଉ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ କି ଆମର ଜାତିସଂଘରେ ଏଇ ଦେଶ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଆମେ ତ ଆମ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲିକା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା, ସେ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସରକାରମାନେ ବି ଏଇ ରୋଗ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ବି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସରକାରମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇବେ, ତାପରେ ଭାରତରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଧୀରେକିନା ବିଦେଶ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି ଜାଗା ବାଡ଼ି କରି ରହିଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଆମ ପାଖରୁ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସୁଛୁ, ସେ ପଇସା ତକ ସେମାନେ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଏବେ ହାଲି ଦେଖୁନ MLA ମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ? 3 ଲକ୍ଷ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ବର୍ଷା। ଏଠି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଲୋକ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ରହିକି ଖଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହିଲା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରୋଜଗାର ଦେମି, ଆଉ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହିଲା। ତାପରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲେ, ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଜିତିଗଲା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେମିତି କରୁଥିଲା, ଇଏ ତାଠୁ ଆହୁରି ଖତରନାକ କରିଦେଲାଣି। ବିଜେଡ଼ି ତ ଯାହା କିଛି ଯୋଜନା ଫୋଜନା କରିକି କିଛି ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଇଭଳିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ବିଜେଡ଼ି ଅମଳ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲ କି ଯେତିକି ଇଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ମରେଇକି ନୂଆ ନାଁ ଦେଲା। ଖାଲି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେନି ଆଉ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସରକାରମାନେ ତ ଆମକୁ ଠକେଇବାକୁ ନିହାତି ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଲା ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଛି କ'ଣ? ଇଭିଏମ୍ରେ ଏମିତି ଘଟଲା ହେଉଛି, ଯିଏ ହାରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଜିତି ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଜିତିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଟା ସିଏ ହାରିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କି ଆଉ କିଛି ଦଳ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଟେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବି ସେ ଇଭିଏମ୍ର ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଟା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା SIR, ନା ସେ SIR ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ୍ କଟୁଛି କି ଫର୍ଜରୀ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ଇଭିଏମ୍ ବିରୋଧ କଥାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଆଉ ଶାସକ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ MLA ମାନଙ୍କ ଦରମା ଯେତେ ବଢ଼ିଲା, ମାତ୍ର ଜଣେ ବିଧାୟକ ମନା କଲା, ଯେଉଁଟା ବାମପନ୍ଥୀ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା। ନହେଲେ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ, ସେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ବିରୋଧୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଥିରେ ମୂଳ ହେଲା ଟଙ୍କା। ନେତାମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର କେଠି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲୁ କି ଯାହା ହେଲୁ, ସେମାନେ କି ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ଦରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ। ଯଦି ସେଇ ପୁରୁଣା ଦଳଙ୍କୁ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଜିତେଇ ଚାଲିବା, ସେ ଚୋରମାନେ ହିଁ ତ ଏ ଦଳରେ ଥରେ ଡେଇଁବେ, ସେ ଦଳରେ ଥରେ ଡେଇଁବେ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜିତେଇ ଚାଲିଲେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ନୂଆ ଦଳଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ। ଏଥର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଦଳଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଜିତୁ ବା ହାରୁ, ସିଏ ଅତିକର ମୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୋଟ୍ ଆଗରୁ ପାଉନଥିଲା, କିଛି ଯଦି ଭୋଟ୍ ପାଇବ ତାର ମନୋବଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଭୋଟ୍ ପାଇବ, ହେଇତେ ଶାସନକୁ ଆସିବ। ସିଏ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଶୈଳୀ କ'ଣ, ନୂଆ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ବା ନୂଆ କିଛି ଯୋଜନା କ'ଣ, ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ। ଆମେ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରୋଟେସନ୍ କଲେ, ସେଇ ଚୋରମାନେ ହିଁ ତ ଏ ଚୋର ନେଲେ ସେ ଚୋର ଆଇବ, ଏ ଚୋର ନେଲେ ସେ ଚୋର ଆଇବ। ତେଣୁକରି ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ଆମର ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। କ'ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛୁ, ଯେ ଆଗ ସରକାର ଯେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏ ସରକାର ବି ସେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାର ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଲୋକ ଏଯାଏ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ମାଗଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ବା ମାଗଣା ଯୋଜନା ଉପରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କରିପାରିବେ କେମିତି? ସେମିତି ଯୋଜନା କଲେ ତ, ସେମିତି ଯୋଜନାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ତ। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ନୂଆ ଦଳର ଗୋଟେ ସରକାର ବାଛନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଥରେ 5 ବର୍ଷ ଦେଖୁ। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।